Bili nga ako sa store. 2 watermelon. Ay, hindi isa. No. Okay. Hi guys. Okay, 2 watermelon. Tapos 2 mini dumpling na fake. Fake na mini dumpling. Okay. Pati yung isa yellow. Don't worry. I do not get the glitter one. Or the gold one. Parehas silang yellow. So, let's close it. Just do not under... Yan. Okay. Yan. Ito. Tapos, butter. Ito lang yung mga bibilhan ko. Tapos, tong gummy. Sige. Lagay ko na dyan. Hala, why hindi ko may card? Diba tarak lang? In-open niyo pa? Ikas dyan mga duwa. Para kung... 2. Duwa nga ikas dyan mo. Para hanun alaan dato. Dalawa. Ano po? Duwa nga kasta. Kastoy gamin. Kas dyan. Okay. Nagkano? 200. 200? O sige. Ay. Eto, wait lang. 200 sabi mo? Oo. O sige. Mayaman kasi ito. Ba't di matanggal to? Ay, o nga pala. Kunwari may barangay ko. Meron daw. Okay. Bye-bye. Meron pa.